Hi guys, for today's video, may ipapakakapan kami yung kakalitin yung mami namin. Guys, sa pari. Ang guys, siset up lang natin. Ay, nga pala yung kasama ko guys. Wait lang guys, siset up na natin yung camera. Wait lang guys, siset up ko lang yung camera. Set up na natin yung camera. Ayan guys. Set up na natin. Umulan kasi guys. Ay, masyadong lipat. Lipat natin yun. Yan, lilipat natin yun guys. Hindi kaya kasi gumataw na nga siya. Yan, ganito na. Yan guys, kakalitin na naman siya. Ano guys, Yun nga pala guys, ayun daw, yun. Ako natutulog. Ako puro pa yung Ayun guys. Ayun na guys, thank you for watching.